Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin amin. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim. Saya mahasiswa IAIN Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir semester 5. Di sini saya akan membaca surat Al-Fatihah dalam kitab Marahtabit Tafsir An-Nawawi karya Imam Nawawi. Sebelum kita memulai, terlebih dahulu kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام آمين. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa ata alaina barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah utawi surat pembukaan iku makiyatun bangsa makiyah au madaniyatun utawa bangsa daniyah. Iku sab'u ayatin itu pira-pira ayat. Wasabi'atu utawi ayat ke-7 iku suratul ladzina, ayat suratul ladzina ila akhiriha muqamaring akhire suratul ladzina. Iku ingkana lamun ono apa al-bas walaku bismillah iku minha termasuk Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Kalau ayat pertamanya itu Bismillahirrahmanirrahim, maka ayat ketujuhnya itu berbunyi Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa illam takun kan senajan ora ana bismillah iku minha termasuk Al-Fatihah. Fasabi'atu mongko ayat ketujuh iku ghairil maghdubi 'alaihim, ayat ghairil maghdubi 'alaihim ila akhiriha muqamaring akhire ghairil maghdubi 'alaihim. Jika surat Al-Fatihah pada ayat pertamanya itu dimulai dari ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin tanpa bismillah, maka ayat ketujuhnya itu berbunyi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jadi ada dua.
Yang pertama, ayat pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga ayat pertamanya itu ada yang mengatakan dimulai dari ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti ayat pertama Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada ayat ketujuhnya ini ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa hiya utawi al-Fatihah iku mustamilatun mencakup ala arba'ati anwa'i ing atase papat pira-pira macem minal ulumi saking pira-pira ilmu. Surat Al-Fatihah ini, dalam surat Al-Fatihah ini itu mencakup 4 macam-macam ilmu. Ahaduha utawi salah sijine arba'atu anwa iku ilmu usuli, ilmu usul atau ilmu tauhid. Waqad jama'at lan teman-teman ngumpulake Al-Fatihah al-ilahiyati pira-pira masalah ketuhanan fil hamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ing dalam ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi bagian yang pertama itu ada di ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Wan nubuwati lan ngumpulake masalah kenabian fil ladzina an'amta 'alaihim ing dalam ayat alladzina an'amta 'alaihim wad darul akhirat lan desa akhirat, masalah akhirat fi maliki yaumiddin ing dalam ayat 5 ing dalam ayat maliki yaumiddin. Jadi surat Al-Fatihah ini mempunyai 4 macam ilmu. Yang pertama itu ayat ilahi. Nah, ayat ilahi ini cabangnya ada 3. Pertama ayat Alhamdulillahirabbil alamin. 1. Yang kedua nubuwat alladzina an'amta 'alaihim. Yang ketiga hari akhir, hari akhirat. Dalam ayat Maliki Yaumiddin. Jadi 3 ini masuk dalam ilmu usul. Ilmu usul. Terus wasaniya utawi kaping pindhone arba'atu anwa iku ilmul furu'i, ilmu fikih. Wa a'zamuhu utawi paling agungi ilmu furu' atau ilmu fikih iku al-ibadatu pira-pira ibadah. Wa hiya utawi ibadah iku maliyatun bangsa harta wa badaniyatun lan bangsa badan. Jadi ibadah itu ada 2, yakni ibadah harta dan ibadah badannya seperti sholat, zakat gitu. Wa huma utawi maliyah wa badaniyah iku muftaqir ratani utuh karone ila umuril ma'asyi maring urusan ekonomi bayane minal muamalati saking nyambut gawe wal munakahati lan pernikahan.
kudu laha kedua ibadah minal ahkami saking pira-pira hukum allati taqtadha kang netepake ing ahkam apa al-awamiru pira-pira perkara wan nawahi lan pira-pira larangan. Terus cabang yang nomor 3 dalam surat Al-Fatihah yakni wasadisuha utawi nomor telune arba'atul anwa iku ilmu tahsilul kamalati, ilmu ngasilake kasampurnaan. Wa huwa utawi tahsilul kamalat iku al akhlaqu ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Wa min bulan iku setengah saking akhlak al istiqomah utawi istiqomah fi tariqati ing dalam menuju Allah wa ila dzalika lan maring mengkono-mengkono istiqomah. Al-isyaratu dari syarat bi qaulihi kelawan dari Allah iyyaka nasta'in. Jadi ayat yang menerangkan tentang ibadah itu berbunyi iyyaka na'budu, dan ayat yang menerangkan tentang akhlak atau tasawuf ini iyyaka nasta'in. Lanjut, waqad jumi'at lan teman-teman dan kumpulake apa syariatu kuliah syariat sekabehane fi siratil mustaqim ing dalam ayat siratal mustaqim. Jadi semua ibadah, ada muamalah, munakahat, terus akhlak atau tasawuf itu dikumpulkan dalam ayat siratal mustaqim. Lanjut cabang yang nomor 4 warabi'uha utawi nomor papate arba'atu anwa iku ilmu qisasi, ilmu kisah-kisah, wal akhbari lan kabar berita anil umami saking pira-pira umat al khaliyati kang lewat. Jadi cabang yang nomor 4 ini berisi tentang kisah-kisah para nabi yang terdahulu. Waqad jumi'at lan den kumpulake apa as'adau orang-orang bahagia minal anbiya'i saking pira-pira nabi wa ghairihim lan liyane nabi lan liyane anbiya, dan dikumpulkan cerita-cerita para nabi, para syuhada sholihin, orang-orang soleh itu di dalam ayat suratul ladzina an'amta alaihim. Jadi cerita-cerita orang bagus seperti para nabi, para syuhada, orang-orang soleh itu terkumpul dalam ayat alladzina an'amta alaihim. Wal ashqiya menanten kumpulake wong cilaka bayane minal kufari saking pira-pira wong kafir fi ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan dikumpulkan cerita-cerita orang kafir atau orang-orang yang sesat itu dalam ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi itu ringkasan dari surat Al-Fatihah, isi dari surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Kalau ayat yang ke-7 berbunyi suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, berarti ayat yang pertama itu berbunyi bismillahirrahmanirrahim.
Sedangkan kalau ayat pertama berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin, maka ayat ketujuhnya berbunyi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan surat Al-Fatihah ini mempunyai 4 macam ilmu. Yang pertama ilmu usul atau ilmu tauhid, dan pembagiannya yakni dalam ayat Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim yang pertama. Yang kedua masalah kenabian dalam ayat alladzina an'amta alaihim, yaitu para nabi yang dikasih nikmat oleh Allah. Terus yang ketiga cabangnya yakni masalah akhirat dalam ayat maliki yaumiddin. Terus cabang dari yang keempat, yang nomor 2 yakni ilmu furu' atau ilmu fikih. Terus yang nomor 3 ilmu tahsilul kamalah sempurna atau ilmu tasawuf. Yang nomor 4 ini al-qisas, yaitu cerita-cerita nabi. Itu seputar isi dari surat Al-Fatihah. Mari lanjut dengan tafsir surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah, Ar-Rahmani kang maha welas asih dalam dunia dan akhirat, Ar-Rahimi kang welas asih dalam akhirat pula. Al-Ba'u utawi ba iku Allah, singkatan Ba'ullah, yakni keagungan Allah. Wasinu utawi sin iku sana'uhu, ya keagungan Allah. Fala syai'a mongko ora ana suci-suci a'la kang luhur minu tibima Allah. Wal mimu utawi mim iku malakuhu, kerajaane Allah. Wa huwa utawi Allah iku ala syai' ing atase saben-saben suci-suci iku qadirun maha kuwasa. Jadi Allah itu di segala sesuatu itu maha kuasa. Wal ba'u utawi ba iku ibtida'u ismihi, permulaan saking asma Allah, yaitu sifat bari'in, zat kang menciptakan, basirin, zat kang melihat. Wasin bis, wasin utawi sin iku ibtida'u ismihi, kawitane asma Allah iku sami'un, zat kang bidang. Yasin. Terus wal mimu utawi mim atau bismi setelah sin mim. Wal mimu utawi mim iku ibtida'u ismihi, kawitane asma Allah. Majidun kang agung, majidin zat kang agung, malikin zat kang meratoni, yaitu. Wal alifu utawi alif iku ibtida'u ismihi, kawitane asmani Allah. Allahi lafaz Allah. Wal lam utawi lam iku ibtida'u ismihi, kawitane asmani Allah. Iku latifun, zat kang lembut, latif. Wal ha'u utawi ha iku ibtida'u ismihi, kawitane asmani Allah, yaitu hadi, zat kang nuduhake. Warra utawi ra iku ibtida'u ismihi, kawitane asmani Allah, yaitu razzakin, zat kang memberi rezeki.
Wal ha'u utawi ha iku ibtida'u ismihi kawitane asmane Allah yaitu Halim zat kang haris. Zat kang haris itu tidak lekas marah. Dan yang tidak lekas marah. Jadi ada hamba Allah yang berbuat dolim itu tidak langsung disiksa haris, tapi diberi kesempatan untuk bertobat. Wan nun utawi nun iku tidak usmihi kawitane asma Allah yaitu nafi'in datkan paring manfaat. Wan nuri lan menjadi cahaya. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi kedue Allah. Wa syukru utawi syukur iku lillahi kedue Allah. Syukur bini'amihi kelawan pira-pira nikmati Allah as-sawabihi kang sampurna ala ibadihi ing atase nikmat ing atase ibadah Allah. Jadi kita bersyukur bisa beribadah kepada Allah. Alladzina wong akeh hadahum kang nuduhake sinten Allah hum ing ibad dil imani maring beriman Rabbil alamin kang mengirani alam kabeh ay khaliqul khalqi tegese menciptakan makhluk warazaqihim kang rezekine manut wa hawili kang melihatkan min halin saking keadaan ila halin maring keadaannya. Di Rabbil alamin itu sifatnya yang memberi sesuatu yang itu dohir seperti rezeki dan memberikan keadaan kepada kalian. Maksudnya kayak beri kesenangan dan tidak senang gitu. Ar-Rahmani dat kang welas asih dalam dunia lan akhirat ay al-atifu tegese kang welas alal bari ing atase wong kang bagus wal fajiri lan wong kang ngacut birrizki kelawan rezeki lagu maring bar lan fajir wadaf'ul afati lan nolak pira-pira bencana anhum saking bar wal fajir. Di Ar-Rahman ini sifat yang welas asih dunia dan akhirat. Jadi baik itu orang yang bagus atau orang yang jelek itu sama-sama diberi Allah diberi rezeki dan menolak dan dihindarkan dari bencana. Itu sifat Allah Ar-Rahim. Itu sifat Allah yang Ar-Rahman. Ar-Rahimu dan kang welas asih dalam akhirat. Ay alladzi tegese zat yasturu kang nutupi alaihim ing atase makhluk az-dzunuba ing pira-pira dosa. Fi dunya ing dalam dunya wa yarhamuhum lan welas asih lan welas sapa allazi hum makhluk fil akhirati dalam akhirat fayadkhuluhum mongkol baake uming makhluk al jannata ing swarga. Jadi sifat Allah yang Ar-Rahman ini Allah menutupi dosa-dosa orang mukmin
di dunia, dan sehingga di akhirat itu dimasukkan ke surga. Malik yaumiddin kang kagungan hari pembalasan, isbatil alif kelawan tepake alif indal Asyim wal Kisai menurut Imam Asyim dan Kisai, wa Yaqub dan Yaqub. Jadi ada imam itu baca lafaz Malik yaumiddin, Malik ma-nya itu dibaca panjang. Jadi ada alifnya. Malik yaumiddin. Apa arti kalau ada alifnya? Yakni ai al-mutasarrif, tegese kang merentahi fil amri ing dalam perkara kuliya sakabehane amr yaumul kiamati ing dalam dina kiamat, kama qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Maksud dari ma yang ada alifnya yakni Allah itu memerintah pada hari kiamat. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya atau orang lain kecuali atas kehendaknya. Terus wa indal bakin dan dalam sekarang ini kami menurut imam yang lain itu bi halfil alif kelawan buang alif. Wal makna, apa makna kalau alifnya dibuang? Wal makna utai makna ai al mutasarrif tegese kang merintai fil amri kiamat yang dalam urusan kiamat, fil amri kelawan perintah, walai dan larangan. Terus iya na'budu hanya kepadamu, hanya kepadamu kami menyembah. Aila na'budu tegese orang nyembah sapa kita ahadan ing suwiji siwaka kang saliyane panjenengan. Wa iyyaka nasta'in lan hanya kepadamu nasta'in butuh pertolongan sapa kita. Ai bika tegese kelawan panjenengan nasta'in nyuwun pertolongan sinten kita sapa kita ala ibadika ing atase ibadah dhateng panjenengan. Jadi kalau ibadah tanpa pertolongan Allah ya susah. Maka dari itu kita meminta pertolongan kepada Allah agar bisa beribadah kepada Allah, belajar kepada Allah, dan melakukan hal-hal yang baik. Itu kalau tidak ada pertolongan dari Allah itu juga susah. Terus fala haula monggo ora ana daya anil maksiati saking nyegah maksiat illa bi ismatika kelawan penjagaane panjenengan. Wala quwwata lan ora ana kekuatan alawan iku maujud ala taati ing atase nglakoni taat illa bi taufiqika kejaba kelawan pertolongan panjenengan. Ihdinas siratal mustaqim, ihdina nutu ana panjenengan siratal mustaqim ing dalan lurus. Aizidna tegese nambahna panjenengan
hidayah yang pertolongan ila dinil Islam maring agama Islam. Awil manau utawi maknane ihdinas siratal mustaqim iku adimna nglanggengaken panjenengan ing kita mahdina hale wong kang den tujuake ilaihi maring siratal mustaqim. Jadi maksud dari siratal mustaqim itu adalah maksud dari lafaz siratal mustaqim ialah langgengaken. Tetapkanlah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina rubani siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina dalam ngake an'amta alaihim kang paring nikmat panjenengan ing amati. Dini ladzina tegese agamane wong akeh manangka paring kanugrahan panjenengan alaihim ing atase ladzina bidini kelawan agama bayani minal nabiyina saking pira-pira nabi wasiddiqina lan pira-pira wong temen wasyhada'i lan kang mati syahid as-shalihin lan wong kang bagus. Ghairil maghdubi ora sakliyane dalan kang bendoni ora sakliyane dalan wong kang dibendoni ayo kaya dinil Yahudi tegese ora agamane Yahudi. Karena kenapa Yahudi kok masuk di sini? Karena Yahudi itu sudah mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, utusan yang terakhir di kitab Taurat. Dan ketika Nabi Muhammad ada atau diutus, itu malah mengingkarinya. Itu disebut di sini itu maghdub, orang yang dibendoni. Beda dengan dhalin. Kalau dhalin itu belum ada pemberitahuan, terus dikasih tahu tapi tidak mau atau tidak percaya. Alladzi wadibtakan bendoni sapa panjenengan alaihim ing atase maghdub waladhdallin saliyane wong kang sesat. Ai ghairu dinin nasara tegese ora agamane wong kang Nasrani alladzina dulu kang padha sesat sapa Nasara anil islami sing Islam. Wa yuqalu lan den kata al-maghdubi utawi wong kang den benduni al-maghdubi alaihi utawi wong kang den benduni hum utawi maghdub iku al-kufaru wong kafir wa dhalun utawi wong kang sesat hum yaitu dhalun iku al-munafiqu wal munafiq. Lianna Allah karena satemene Allah iku zakara nyebut al-mu'minina ing mukminin fi awalil Baqarah ing dalam awali surat Al-Baqarah fi arba'ati ayatin ing dalam 4 ayat. Jadi ini ada munasabah antara surat Fatihah dengan surat Al-Baqarah. Munasabahnya ini di akhir surat Al-Fatihah itu menerangkan tentang orang mukmin, orang munafik dan orang kafir.
Dan juga disebutkan dalam awal surat Al-Baqarah, yakni ayat 1 sampai 4 yang berbunyi Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sumasana nuli ngaping pindho ni zikri kelawan ngaping pindho sumasana nuli ngaping pindho ni sinten Allah bizikril kufari kelawan nyebut wong kafir fi ayataini ing dalam rong ayat. Lalu disebutkan juga ayat yang menjelaskan tentang orang kafir itu 2 ayat lanjutan dari itu. Jadi yang berbunyi innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Pertama. Terus khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Yang nomor 2. Terus Salisa nuli ngaping telu ni sinten Allah bidzikril munafiqin kelawan yang menyebut wong munafik fi salasa asyarat in dalam 13 fi salasa asyarat ayatin in dalam 13 ayat wa sannunan dan menyebutkan membahas tentang orang munafik itu 13 ayat yang berbunyi wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maradan walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum as-sufaha walakin la ya'lamun wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu 'alaykum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun ulaika alladziina ishtarau ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum ma kanu muhtadin mathaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma dha'at ma hawla Dalallahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un aw kasayyibin minas samai fi dhulumati wa rabil barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadar al-maut wallahu muhitun bil kafirin yakadu al-barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fi wa idza tama 'alaihim qamu walau sya'allahu la sam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Itu ayat 13 yang menerangkan tentang orang munafik. Lalu wa yusannu dan sunnatake bil qari kedue pembaca Al-Fatihah ba'da firali inda usai rampungi membaca sa wise rampungi maca sapa qari min al-Fatihah
minal Fatihah saking surat Fatihah apa an yaqula yang mengucap sapa qari amin ing lafaz amin wa huwa utawi amin iku ismun aran bi makna fi'il amri kelawan makna fi'il amr wa huwa utawi fi'il amr iku istajib nyembadut nono iku istajab nyembadanono panjenengan istajib. Mungkin itu dari kami. Bila ada kurangnya ini mohon maaf karena masih harus belajar lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.